नहीं रहना चाहता, केवल इतना। और শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ পুনৰ ৰৈজাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আহিছো আন কেইটামান খবৰ মাজলৈ। আজি অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দেৱ দেৱগোস্বামী উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। গুৱাহাটীৰ চানমাৰী কৃষ্ণনগৰত শুভাৰম্ভ শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ। শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ গৃহ আজি এনেদৰে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ন্যাসৰ স্থায়ী গৃহৰ শুভ উদ্বোধন এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী। অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ 87ৰ 23 মাৰ্চত জন্ম হৈছিল। অসম চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এইটো জন্ম দিছিলে। 2007 চনৰ পৰা আমি ভাড়াঘৰত আছিলোঁ। তাৰ পৰা গৈ গৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ অনুগ্ৰহত তেওঁৰ আছুতীয়া পুঁজিৰ ধনেৰে প্ৰায় 4 মাহত এই বিল্ডিংটো আমি থিয় কৰালোঁ। শিশুৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহৰ সংখ্যা সমাজত সাধাৰণতে কম। গতিকে মই ভাবিছোঁ শিশুসকল যিহেতু আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ সম্পদ, তেওঁলোক যিহেতু সম্ভাৱনাৰ আকৰ, গতিকে তেওঁসকলৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য যদি আমি আৰু তেওঁলোকৰ মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, সমাজখন এদিন এখন সুন্দৰ হ'ব। গতিকে মোৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন আজি, আমি যে শিশুৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মই কামনা কৰিছোঁ। ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাৰ এখনো আসন নাপায় বিৰোধীয়ে। নতুন ৰাজনৈতিক দলবোৰে এইবাৰৰ সমাগত নিৰ্বাচনক আনক হৰুৱাতে সহায় কৰিব, কিন্তু নিজে জয়ী হ'ব নোৱাৰে। লাহিনত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত অংশ লৈ মন্তব্য কৰিছে BTR চিফ প্ৰমোদ বড়োৱে। সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু নিৰন্তৰ উন্নয়নৰ পোষকতা প্ৰমোদ বড়োৰ। অসমৰ ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাৰ 3খন আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাৰ বাহিৰৰ 6খনকৈ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM সকলক লৈ অচিৰেই সন্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহত উন্নয়নৰ ধাৰা আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাক লৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰতিখন পৰিষদৰ CEM সকল। অঞ্চলত তেখেতসকলে এখনো আসন নাপায়, 0 হ'ব আৰু নিশ্চয় কাৰ্বি আংলঙতো 0 হ'ব। কোনো চিক্সিডেল অঞ্চলত এখনো আসন নাপাব। তেখেতসকলে কাকবা হাৰাব পাৰিব কিন্তু জিকিব নোৱাৰিব। গতিকে আজি যিটো নতুন এটা চিন্তা লৈ ৰাজনীতি কৰিব আহিছে, আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰা সকলোৰে অধিকাৰ আছে। নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহক। কিন্তু আমাৰ যিটো বছৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ লৈ গৈছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ, য'ত বৰ্তমান ভাষণ প্ৰদান কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था। और शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है उसके लिए असम बहुत
कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं, और जब मैं आता था हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे, और मेरी जो असम की जानकारी थी एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे। और मुझे लगता था हर बार मैं वापस जाता था, मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे, और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया, उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई। और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया। एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके